बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाजरीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट वक्त है और हर फैसले को फूक फूक कर करना पड़ेगा। पाकिस्तानियों के पास ज़्यादा मौका नहीं है और आप लंबे अरसे तक पछताएं, इससे बहुत बेहतर है कि आप आवाज़ उठाएं, आप कोशिश करें। इमरान खान साहब के साथ जो हो रहा है आपको अंदाज़ा भी नहीं है। बहुत सारे सोर्सेज ने मुझे ये बताया, जिनमें कुछ सहाफ़ी भी हैं, कुछ दीगर सोर्सेज हैं। अब अगर नाम लेंगे तो उनके लिए बड़ा इशू हो जाएगा, लेकिन ये बात कंफर्म है कि जितना मेडिकल रिपोर्ट में दिया गया ये सेंसर्ड है। यानी हम नहीं जानते कि इमरान खान साहब की हालत कितनी खराब है, और जो मेडिकल रिपोर्ट के अंदर बताई गई क्या उतनी खराब है? क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट में कोशिश की जाती है कि सनसनी ना फैले और वो चीजें ना बताई जाएं जिनसे लोगों में बेचैनी फैल जाए, तो वो आहिस्ता आहिस्ता चीजें बाहर निकाल रहे हैं। इमरान खान साहब को कैद तन्हाई ने बुरी तरह डैमेज किया है। उस आदमी ने इस बात की, यानी इसके बारे में पहले से बताया था कि ये मेरे साथ ये करेंगे, क्योंकि वो टूट नहीं रहा था, तो इनके पास कोई और हल बचा नहीं। वो साबिक वजीर आजम है, उसको कैद तन्हाई में उठाकर डाल दिया। उसकी अजियत कितनी है वो मैं समझता हूं, मैं उसको महसूस कर सकता हूं। आप में से सब लोग महसूस नहीं कर सकते, मैं माफी चाहता हूं आपसे, लेकिन आप में 99% से ज्यादा या 100% लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि वो क्या चीज है। शायद 50,000 में या लाख में एक आदमी होगा जिसको पता होगा कैद तन्हाई क्या होती है। उसकी अजियत उसी को पता है जिसने उसमें टाइम गुजारा है। ये आप उस्मान डार से पूछ सकते हैं, फरूख हबीब से पूछ सकते हैं, 100 इख्तलाफात हों उनसे, सदाकत अब्बासी से आप पूछ सकते हैं, इंतजार पंजूथा से आप पूछ सकते हैं। वो लोग जिनको कैद तन्हाई में डाला गया वो आपको बता सकते हैं कि वो क्या अजियत है और कितनी बड़ी तकलीफ है। अब एक्सपर्ट्स की राय आई, मैंने कुछ लोगों को मैसेजेस किए थे, उन्होंने मुझे राय भेजी। एक डॉक्टर आरफ अलवी साहब हैं, उन्होंने बहुत सारे एक्सपर्ट से बात की, साबिक सदर हैं पाकिस्तान के, उनके पास भी एक बड़ी मोतबर राय मौजूद है। अहमद अली खान साहब हैं, कनाडा में रहते हैं, इनका बड़ा एक्सपीरियंस है, इन्होंने भी इन दवाइयों को देखकर इनके बारे में रिसर्च की है, उनकी भी राय मौजूद है। और कुछ मुझे लोगों ने जो इन्फॉर्मेशन भेजी, ये सारी तकरीबन मिलती जुलती इन्फॉर्मेशन है। ये सारी चीजें मैं आपके सामने रखूं तो इमरान खान साहब के साथ हो क्या रहा है, इसको सबसे अच्छा एलेबोरेट किया डॉक्टर आरफ अलवी ने। वो कहते हैं जो सबसे ज्यादा परेशानी वाली बात है वो ये है कि उनकी जहनी दबाव और इस्तराब की एक कैफियत है, कि उनके ऊपर एक जहनी दबाव है। दिल की धड़कन में बेतरतीबी है, कभी ज्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे जाता है, और बढ़ता हुआ ब्लड प्रेशर। रिपोर्ट में नींद की कमी का जिक्र नहीं है, लेकिन अगर आप दवाइयां देखें तो उनके अंदर ऐसी दवाइयां मौजूद हैं जो इंसान को सुलाने का काम करती हैं। मैं इमरान खान को, वो कहते हैं 35 साल से जानता हूं, इससे ज्यादा टाइम हो गया। ज़हनी दबाव कभी उनकी कमजोरी रहा ही नहीं, और जो भी इमरान खान को जानता है वो आसाब की जंग का मास्टर है। ये उसके आसाब तोड़ने के लिए, उसको ज़हनी तौर पे दबाव में लेने के लिए कैद तन्हाई में रख के जुल्म कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं। कौम का सबसे मकबूल आदमी, पाकिस्तान का सबसे बड़ा हीरो, पाकिस्तानियों का सबसे फेवरेट शख्स इमरान खान, ये उसके साथ पाकिस्तान के जर्नैल कर रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो कहते हैं जी कि 3 साल की कैद और मुकम्मल तन्हाई ने इन पे क्या असरात डाले हैं, ये चीज अब ये रिपोर्ट खुद बता रही है। वो ये कहते हैं इन वजूहात को समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मुल्क की सूरत हाल आप देख लें, जेल में जो उनके दीगर साथी कैद हैं उनको देख लें, जो साथी उनके शहीद हो गए वो मामला आप देख लें, जिन लोगों के लोग शहीद हो गए उनके जो लवायकीन हैं उनकी फिक्र भी इमरान खान साहब को। खुद उनकी अपनी एक तन्हाई है, ना अखबार है ना किताबें हैं, बाहर की दुनिया से मुकम्मल तौर पर उनको बेखबर रखा जाता है। और बिलाशुबा बुशरा बीबी, एक उनकी बीवी को उठाकर जेल के अंदर बंद कर देना एक मर्द के लिए, एक इज्जतदार आदमी के लिए बहुत बहुत सीरियस इशू है। फिर जिस तरह उनकी बहनों को मारा जाता है, उन पर तशद्दुद किया जाता है, कारकुनों और पार्टी के बारे में भी उनको फिक्रमंदी रहती है। ये सारी चीजें आप इकट्ठी करें तो ये किसी भी बहुत मजबूत और लोहे के आसाब वाले आदमी को भी अजियत देने वाली चीजें हैं, और इमरान खान साहब के साथ यही सब कुछ हो रहा है। अगर आप दवाइयों को देखें तो उसमें उन्होंने 2 दवाइयों का नाम लिया। उन्होंने कहा ये दवाइयां दिन में 3-3 बार दी जा रही हैं। ये लेक्सोटनिल को तो मैं भी जानता हूं, ये इंसान को जो है वो ज़हनी सुकून देने वाली दवाई है और इंसान को सुला देती है, लेक्सोटनिल। और ये दिन में 1 दफा अगर आप खा लें, आधी गोली खा लें, तो ये बहुत होती है। वो कह रहे जी 3-3 मरतबा इमरान खान को ये दवाई दी जा रही है, ये तो इमरान खान साहब की ज़हनी हालत को खराब कर देगी जैसी ये दवाई दी जा रही है। और जो उनका इस्तराब है इस वक्त, इसका मतलब है वो अपने अरूज पे है। उनके दिल की धड़कन 54 फी मिनट है। डॉक्टर उसे नॉर्मल कहेंगे, लेकिन उनके लिए ये नॉर्मल नहीं है।
ان کی دل کی دھڑکن ساری زندگی 40 کی دہائی کے ابتدائی ہندسوں میں رہی ہے، جو ایک تاحیات فٹ کھلاڑی کی نشانی ہے۔ 54 تک پہنچنا ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ دل کی دھڑکن میں بے ترتیبی کی شکایت بھی آئی ہے۔ یہ ایسی بات نہیں ہے جسے نوٹ کر کے نظر انداز کر دیا جائے۔ اب کچھ انہوں نے پروسیجرز بتائے جو مختلف ڈاکٹر نے، وہ بتا رہے ہیں کہ کچھ چیزیں فوری طور پہ عمران خان صاحب کے ساتھ کرنی چاہیے۔ انہیں 24 گھنٹے کی مانیٹرنگ ملنی چاہیے، 24 گھنٹے ان کے ساتھ کچھ چیزیں منسلک کرنی چاہیے، جن میں ایک ایپل کی واچ بھی ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے آپ دیکھ سکتے ہیں ریڈنگز کو، ہر وقت آپ کو پتا چلتا رہتا ہے کہ اب اس وقت سچویشن کیا ہے اور دل کی دھڑکن کہاں جا رہی ہے، باقی چیزیں کہاں جا رہی ہیں، آپ پتا کر سکتے ہیں۔ دیگر بھی بہت سارے انسٹرومنٹ ہیں، ان کا بھی ذکر کیا کچھ ڈاکٹرز نے۔ عارف الوی صاحب نے بھی کچھ کہا، انہوں نے کہا کہ بلڈ پریشر کی 3 الگ الگ دوائیاں عمران خان صاحب لے رہے ہیں، روزانہ صبح اور شام باقاعدگی سے اس کے لیے ان کو نگرانی چاہیے تاکہ جو دوائیوں کی جو خوراک ہے اس کو درست کیا جا سکے۔ دیکھیں پاکستان میں نا یہ بھی بڑا ایشو ہے، آپ کو وہ آپشن ہی نہیں ملتے دوائیوں کے، یعنی آپ کو وہ دوائیوں کے ایم جیز ہوتے ہیں نا کہ یہ اس میں کتنے ایم جی ہے، اس میں کتنے ایم جی ہے، تو یہاں آپشن ہی بہت کم ہوتے ہیں پاکستان میں۔ دنیا میں بہت سارے آپشنز ہوتے ہیں، وہ ایگزیکٹلی اتنی مقدار میں دوائی دیتے ہیں جتنی مریض کو چاہیے ہوتی ہے۔ پھر کولیسٹرول کو کم کرنے والی دوائی بھی دی جاتی ہے۔ یہ وہ آدمی ہے جو کوئی ایک دوائی بھی نہیں کھا رہا تھا۔ عمران خان صاحب جب عاصم منیر صاحب کی قید میں گئے تو اس وقت تک عمران خان صاحب کوئی دوائی نہیں کھا رہے تھے، وہ بالکل ایک صحت مند اور سپر فٹ آدمی تھے۔ لیکن اب یہ ملٹیپل دوائیں بہت ساری عمران خان صاحب کھا رہے ہیں، اتنی ساری دوائیاں ان کو دی جا رہی ہیں، اس کا مطلب ہے ان کے حالات جو ہے وہ فزیکل ٹھیک نہیں ہے، ان کی جسمانی حالات وہ ٹھیک نہیں ہے۔ طبی طور پہ عمران خان صاحب کافی کمزور ہوئے ہیں۔ پھر بلڈ پریشر کی دوائیاں اس میں لکھی ہیں، ساتھ انہوں نے بتایا کہ کچھ ٹیسٹ ہیں جو عمران خان صاحب کے فوری طور پہ ہونے چاہیے۔ ایک سٹریس ٹیسٹ ہے وہ ہونا چاہیے، ایکو کارڈیوگرام ٹیسٹ ہے وہ ہونا چاہیے، کارڈک ایم آر آئی ہے وہ ہونی چاہیے، پھر کارڈک آرٹری کیلشیم سکین ہے وہ بھی ہونا چاہیے۔ تو کولیسٹرول جو بڑا ہوا ہے اس کا پتہ کرنا بہت ضروری ہے، اور اگر تو کارڈک سی ٹی اینجیوگرام اگر ضرورت پڑے تو یہ بھی، اور دیگر بہت سارے ٹیسٹ ہیں جو عمران خان صاحب کے ہونے چاہیے۔ میں سخت پریشان ہوں کہ تنہائی کے جسم پر جسمانی اثرات اب مرتب کر رہی ہے۔ فوری طور پہ اگر اس مسئلے کو حل نہ کیا گیا تو عمران خان صاحب کو ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے۔ ایک آزاد اور غیر جانبدار طبی بورڈ بنایا جائے، ان کا خاندان اور پاکستان کے سرکاری ڈاکٹروں پر بالکل اعتماد نہیں ہے، لہذا پروفیشنل ڈاکٹرز کی موجودگی میں، عمران خان صاحب کے اپنے ڈاکٹرز کی موجودگی میں ایک باقاعدہ بورڈ بننا چاہیے اور ان سارے معاملات کو دیکھا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا سرکاری ڈاکٹروں نے تو نواز شریف کے پلیٹلیٹس بھی اوپر نیچے کر دیے تھے، آپ کو یاد ہوگا اچھی طرح۔ تو عمران خان صاحب کی رپورٹوں کے ساتھ کیا کیا جا سکتا ہے یہ بھی ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو اگلے 3 مہینے بہت اہم ہیں، اس میں پتا چلے گا کہ عمران خان صاحب کی حالت بہتر ہوتی ہے یا مستقل نقصان میں بدل جاتی ہے۔ ملک کو آج عمران خان کی ضرورت پہلے سے بہت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت مند رکھے، یہ عارف الوی صاحب کہہ رہے ہیں، اور یہی باتیں میں نے بہت سارے ایکسپرٹ سے سنی ہیں، ان کے میسیجز مجھے آئے ہیں۔ اب رائے پاکستان تحریک انصاف کے اندر یہ ہے کہ یہ ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو قدرتی طریقوں سے مارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بلڈ پریشر جتنا بڑا اور